अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम काशिफ शेख। चैप्टर नंबर 5 में आज हम लेक्चर नंबर 8 को डिस्कस करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट, लॉन्ग और एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल है, जिसे हम कहते हैं वायरल डिजीज़ एंड सम कॉमन डिजीज़ इन पाकिस्तान, जिसमें स्मॉल पॉक्स, हर्पस सिम्प्लेक्स आ जाता है, पोलियो आ जाता है, इन्फ्लुएंजा आ जाता है, मीजल्स एंड मम्स आ जाते हैं। तो इनको बारी बारी आज के लेक्चर में हम तफसील के साथ डिस्कस करेंगे और एमसीक्यूज को भी मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा। तो सबसे पहले जो वायरल डिजीज़ हैं उनमें हम डिस्कस करने लगे हैं वो है स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स बहुत ही कदीम बीमारी है जो कि चाइना से इवॉल्व हुई थी, उसकी हम हिस्ट्री में भी डिस्कस करेंगे। तो स्मॉल पॉक्स बेसिकली होती क्या है, इसको फैलाने वाले कौन से एजेंट हैं? तो कॉजेटिव एजेंट, या हम इसे कह दें कॉजुअल ऑर्गेनिज्म जो वजह बने हैं वो क्या है? तो इट इज़ कॉज्ड बाय द पॉक्स वायरसेस। ये आपने याद रखना है, ये पॉक्स वायरसेस है वो इस बीमारी को फैलाता है। दिस वायरस इज डीएनए इन्वेलप्ड, और ये डीएनए इसके अंदर होता है और ये इन्वेलप्ड, इसके ऊपर कवरिंग होती है। याद रखिएगा, एक इन्वेलप्ड है, ये हमने पढ़ा था, ये एक नॉन इन्वेलप्ड होता है, एक इन्वेलप्ड होता है। ये हमने बैक्टीरिया फेज से पहले हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द और स्ट्रक्चर ऑफ द वायरस के अंदर हमने ये बात डिस्कस की थी। उसके बाद सिम्टम्स क्या शो करता है, इफेक्ट क्या होता है, फीचर्स क्या हैं डिजीज़ के, क्या चीज़ हमें वाज़े तौर पर दिखाई देती है जो हमें पता लग जाए ये पॉक्स वायरस है, यानी कि स्मॉल पॉक्स हो गया है इस पर्सन को। दिस डिजीज रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द रेस फ्लूइड फिल्ड वेजिकल। इस बीमारी में के नतीजे में क्या बनता है, रेस्ट उभार आ जाते हैं जिस्म के ऊपर, फ्लूइड फिल्ड वेजिकल उभार जो कि पीप से भरे हुए, जिसे हम दाने कहते हैं, वो आते हैं बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों पर। दीज बिकम पोस्ट, फिर वो छालों में कन्वर्ट हो जाते हैं लेटर ऑन एंड फॉर्म द पिटेड स्केयर, और फिर वो वहाँ पर निशानात छोड़ जाते हैं। स्केयर का मतलब निशानात, पिटेड का मतलब होता है गोल गोल जो छाला बनता है उतना ही निशान बनता है, उसे हम पॉक्स कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, अक्सर स्टूडेंट को ये बात पता नहीं चलती ये सवाल आया कहाँ से है। तो व्हाट इज़ पॉक्स जब भी आएगा तो आपने ये पैराग्राफ इसके बारे में लिखना है और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन पॉक्स वायरस की दे देनी। ये स्मॉल पॉक्स की बीमारी में ये पॉक्स बनते हैं। हिस्ट्री, तारीख देख लेते हैं इसकी। दिस डिजीज अकर्ड एज एपिडेमिक, ये वबाई है इन चाइना में 12th सेंचुरी बिफोर क्रिस्ट, कबल मसीह, यानी कि ये फैलना शुरू हुई थी और ये बहुत ही यानी कि वबा थी ये बहुत बड़ी। और स्मॉल पॉक्स को बहुत बड़ी बीमारी समझा जाता था बिकॉज कोई वैक्सीनेशन नहीं थी इसकी उस वक्त, तो इससे लोग मर गए थे बहुत बड़ी तादाद में। तो अनटिल द अर्लीस्ट ट्रांस इट वाज कॉमन। आज की 20वीं सदी ईस्वी में, जब 21वीं सदी ईस्वी चल रही, एडवांस दौर चल रहा है, मोर टेक्नोलॉजी आ गई है, मोर वैक्सीनेशन हो रही है, मोर डिजीज डिस्कवर हो रही है। जैसे कोरोना आजकल के दिनों में जो बहुत ज़्यादा फैल चुका है और उसकी वैक्सीन भी कई मुल्कों में प्रिपेयर हो चुकी है और वो अब डिलीवर कर रहे हैं मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर। इसी तरह ये बीमारी भी जो 12वीं सदी थी उस वक्त ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई थी, और अब ये 20वीं सदी में इसकी कोई ख़ास इतनी अहमियत हासिल नहीं है, इसकी वैक्सीनेशन हो चुकी है। प्रिवेंशन पढ़ लेते हैं, बचाव इसका कैसे किया गया। By 1950s, immunization and other control measures had decreased the disease. 1950 में इम्यूनाइजेशन का मतलब है लोगों को वैक्सीनेशन दी गई, लोगों ने इसके अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप कर ली अपनी बॉडी के अंदर, एंड अदर कंट्रोल मेजर, और बहुत सारी एहतियाती तदबीर जो है डिक्रीज, उन्होंने इसको कम कर दिया इस डिजीज को। हाउएवर इट इज स्टिल प्रेजेंट इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, ये अभी भी उन इलाकों में, उन मुल्कों में मौजूद है, उनको इसको सीरियस समझा जाता है जहाँ पर अभी तक कोई बेसिक नीड्स या सहूलियात अभी तक नहीं पहुँची, उसे हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ कहते हैं। जैसे इथोपिया, जैसे अफ्रीका के ऐसे ममालिक जहाँ पे बहुत ज़्यादा गुर्बत है, जहाँ पे मुल्कों के पास पैसे नहीं है वैक्सीन को बनाने की, वैक्सीन को आगे लोगों को देने के लिए इतना ज़्यादा उनके पास मास ऑफ पीपल नहीं है, लोग नहीं है उनके पास, हेल्थ वर्कर नहीं है उनके पास जो जा सकें, वहाँ अभी भी इसको बहुत सीरियस समझा जाता है। Where many people are affected in the 1980s, और जहाँ पर बहुत सारे लोग 1980 में बुरी तरह मुतासिर हुए थे इस बीमारी से। इट वाज डिक्लेयर्ड, ये 1980 में डिक्लेयर किया गया। तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में मैनी पीपल इफेक्टेड हो सकते हैं, लेकिन 1980 में
اٹ واز ڈکلیئرڈ، یہ بات واضح کر دی گئی بائی WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، دا اسمال پاکس ہیز بین ایریڈیکیٹڈ فرام دا ورلڈ، کہ ہو جسے ہم کہتے ہیں WHO ایک تنظیم ہے جو صحت کے اوپر کام کرتی ہے پوری ورلڈ کے اندر، اس نے یہ واضح طور پہ بتا دیا، ڈکلیئر کر دیا، کلیئر کر دی بات کہ اسمال پاکس ہیز بین ایریڈیکیٹڈ، اسے ختم کر دیا گیا، جڑ سے اکھاڑ پھینکا ہے دنیا سے، اب یہ اتنی زیادہ سیریس ڈیزیز نہیں ہے۔ تو اسمال پاکس زیادہ اہم ہے، یہ پیپر میں اکثر پوچھ لیا جاتا ہے واٹ از اسمال پاکس یا واٹ آر پاکس، کیا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سیکنڈ ڈیزیز ہمارے پاس ہے وائرل، جسے ہم کہتے ہیں ہرپس سمپلیکس، بہت اہم سوال ہے، یہ بھی اکثر پیپر میں پوچھا جاتا ہے۔ اٹ از اے کاز بائی دا ہرپس وائرس، DNA وائرس، آپ کو اگر بھول جائے تو HD سے یاد رکھیے گا، ہرپس H سے بنتا ہے، اور DNA وائرس، اس کے اندر جو وائرس ہوتا ہے وہ DNA ہوتا ہے، RNA نہیں ہوتا۔ اٹ از نیچرلی اکرنگ ڈیزیز آف دا مین کائنڈ، یہ عام طور پہ پائی جانے والی ڈیزیز ہے انسانوں کے اندر۔ سمٹم، اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں، علامات کیا ہوتے ہیں؟ دس ڈیزیز موسٹلی اکر ان دا ماؤتھ، یہ ماؤتھ والے ریجن پہ زیادہ ہوتا ہے، پارٹیکولرلی لپس ریجن پہ زیادہ ہوتے ہیں، ہونٹوں کے نیچے والے ریجن پہ یہ دانے نکل آتے ہیں، پھر وہ پھوڑے بن جاتے ہیں جسے ہم کھرنڈ بن جاتے ہیں، اینڈ ادر اسکن، اور بھی جگہ پر اسکن پہ بنتے ہیں۔ کیسے بنتے ہیں یہ؟ ان دس ڈیزیز ویسکولر لیجن، یہ جو ہماری بلڈ کیپلریز ہے یہ ریپچر ہو جاتی ہے، لیجن کا مطلب ہوتا ہے ریپچر ہو جانا، ویسکولر کا مطلب بلڈ کیپلریز، کیونکہ ہونٹ والا ریجن، آپ نے اکثر یہ بات نوٹ بھی کی ہوگی، اگر ہونٹ پہ کٹ لگ جائے یا کوئی دندی کاٹ ہو جائے کھانا کھاتے وقت، تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ وہاں سے بلیڈنگ ہونے لگ جاتی ہے، اور کیا ہوتا ہے کہ خون رکتا نہیں ہے، کیونکہ جو ہمارا لپس ہیں یہ ریچلی سپلائی آف بلڈ ہیں، یہاں پر بہت زیادہ کیپلریز ہوتی ہیں، بلڈ کیپلریز ہے، سینسٹیو ہے، بہت زیادہ حساس ہیں، جیسا ریسیپٹر بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ تو ویسکولر لیجن آر فارمڈ ان دی ایپیتھیلیل لیئر، یہ جو اسکن کی لیئر ہے اسے ایپیتھیلیل لیئر کہتے ہیں۔ ایکٹوڈرمل، جسے ہم ہاتھ لگا سکتے ہیں ہونٹ کو، ایکٹوڈرمل ٹیشو کے نیچے جو ایپیتھیلیل لیئر ہوتی ہے، یہاں پہ جو سیل ہوتے ہیں، یہاں پہ جو بلڈ آ رہا ہوتا ہے اس کے اندر بیسیکلی وہ کیا ہوتے ہیں، وہ ریپچر ہو جاتی ہیں بلڈ کیپلریز، جس سے ذریعے ماس جو ہوتا ہے ایپیتھیلیل جو ہوتا ہے ایکٹوڈرمل سیل سے باہر نکلتے ہیں، جس سے ذریعے وہاں پہ چھالے بن جاتے ہیں، اور یہ بیسیکلی افیکٹ کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ یہ ہرپس سمپلیکس میں موجود ایک وائرس ہے، ہرپس وائرس ہے، DNA وائرس ہے، وہ اس کو پھیلاتا ہے، اور یہ اتنی کوئی سیریس ڈیزیز نہیں ہے، یہ جسٹ کوئی تھوڑے دنوں کے لیے ہوتی ہے، چھالا نکلتا ہے، کھرنڈ آتا ہے، اس کے بعد وہ آٹومیٹکلی خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے، اس سے کوئی موت واقعہ نہیں ہوتی۔ اور اب سیکنڈ ہمارے پاس تھی ہرپس سمپلیکس، اور اب ہے ہمارے پاس جسے ہم کہتے ہیں انفلوئنزا، جسے ہم فلو نام، نزلہ زکام کا نام دیتے ہیں۔ انفلوئنزا وائرس آر انویلپڈ RNA وائرس ہے، انویلپڈ ہے، اور IR سے یاد رکھ لیے گئے، I سے انفلوئنزا، R سے RNA، تو جس طرح میں نے یہ یاد کروایا آپ کو، H سے ہرپس اور D سے DNA، تو اکثر بچوں کو یہ MCQs میں بھول جاتا ہے کہ ہرپس سمپلس RNA وائرس ہے، DNA وائرس ہے، تو یہاں پہ HD سے یاد رکھنا ہے، اس کو IR جسے ہم انفرارڈ ریڈیشن کا نام دیتے ہیں، IR انفلوئنزا RNA۔ تو اس کے اندر جو انویلپڈ وائرس ہے، ایپیڈیمک ہے، وبائی ہے، آپ دیکھتے ہیں گھروں میں اکثر کسی کو نزلہ زکام ہوتا ہے تو پورے گھر میں ہوتا ہے، موسٹلی یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ اکثر لوگوں کو نزلہ زکام ہو جاتا ہے گھر میں، جو بھی ہوتا ہے، بڑے ہوں چھوٹے ہوں، سب کو، یعنی کہ یہ کامن ڈیزیز ہے، ایپیڈیمک ڈیزیز ہے، وبائی ہے، اٹ از اے کامن ان مین، یہ پھیلنے والی ہے، اینڈ اکر ان دا ایپیڈیمک فارم، اور یہ ایپیڈیمک فارم ہے اس کی، یہ پھیلنے والی ہے، جو گھر میں جس کو ہوتی ہے دوسروں کو بھی آٹومیٹکلی یہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہمارے پاس جس انفارمیشن ہے، اس میں جو اس کا انویلپڈ RNA ہے، یہ MCQ ہے، پیپر میں پوچھ لے جاتے ہیں اکثر۔ اس کے بعد ہمارے پاس ممز ہے، جسے ہم کن پیڑ کہتے ہیں یا کن پیڑے کہتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے جو کان ہیں، کان کے ساتھ ایک ابھار سا نکلنے لگ جاتا ہے کان کے نیچے، جو پھول کے ایک پیڑا بن جاتا ہے، جیسے روٹی کو پیڑا، روٹی کے لیے پیڑا بناتے ہیں، اسی طرح کو کان کے نیچے کن پیڑے بھی کہتے ہیں، ان کو ایک لوکل نام دیا گیا ہے۔ کان کے نیچے جو پیڑا نکل آتا ہے، جیسے ہم سویلنگ ہو جاتی ہے، اسے ہم ممز کہتے ہیں، کن پیڑ بھی کہتے ہیں اس کو۔ اس کے اندر ہوتا کیا ہے؟ ممز وائرسز بلونگ ٹو دا گروپ آف دا پیرامگزو وائرس۔ اس کے اندر جو وائرس کا نام ہے یاد رکھیے گا، پیرامگزو وائرس ہے، یہ MCQ پیپر میں اکثر پوچھا جاتا ہے۔ دے آر لارج، یہ سائز میں بڑا ہوتا ہے وائرس، یاد رکھیے گا۔ انویلپڈ RNA ہے، وائرس ہے۔ اٹ از ہائیلی کنٹیجیس، چھوت کی بیماری ہے، یاد رکھیے گا۔ ممز
कॉन्टाजियस का मतलब होता है छूने से लग जाती है, वाइड स्प्रेड बड़ी तेजी से फैलती है, छूत की बीमारी होती है, छूने से लग जाती है, बट रेयरली फैटल, लेकिन ये बहुत कम ही खतरनाक होती है। तो मम्स मैंने आपको कहा कनपेड़े हैं, कनपेड़ भी कहते हैं, कान के नीचे एक गोला सा बन जाता है, वो फूल जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। तो वायरसेस बिलोंग टू द ग्रुप पैरामिक्सो वायरस है, लार्ज होता है साइज में, ये आरएनए इन्वेलप्ड होता है वायरस, इट इज़ हाईली कंटाजियस होता है, छूने से लगती है, ये छूत की बीमारी है, पूरे जिस्म पे सॉरी नहीं होती, ये सिर्फ कान वाले रीजन पे होती है, वाइड स्प्रेड बट रेयरली फैटल, लेकिन ये ज़्यादा खतरनाक नहीं होती। मम्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि अबाउट 60% अडल्ट किसको कहते हैं जो 18 साल से ज़्यादा होते हैं, आर इम्यून टू इट, यानी कि जो अडल्ट होता है उसमें ये 60% अडल्ट्स के अंदर ये इम्यून हो चुके हैं। याद रखिएगा किस तरह इम्यून होता है, जिसको हम वैक्सीनेशन देते हैं उसके अंदर ये इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है और उसके अंदर ये दोबारा डिजीज़ कॉज नहीं होती। तो 60% अडल्ट्स के अंदर जो मम्स हैं, तो आप इसको याद रखिएगा, वो इम्यून हो चुके हैं, उनको ये बीमारी दोबारा नहीं होती क्योंकि उनको वैक्सीनेशन दे दी गई है। मीज़ल जिससे हम खसरा कहते हैं, ये लाल लाल निशानात होते हैं जो पूरे जिस्म पर निकल आते हैं, चेहरे पर निकल आते हैं, पूरे जिस्म पर डॉट डॉट स्पॉट निकल आते हैं, हम खसरा कहते हैं। मीज़ल इज़ अ कॉमन डिजीज़ अमंग द चिल्ड्रन, बच्चों और अडल्ट्स बड़ों के अंदर भी ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। दिस डिजीज़ डेवलप इम्यूनिटी इन इट्स विजडम, जो पर्सन होता है, विजडम का मतलब जो इस बीमारी का शिकार होता है, जो पेशेंट होता है इस बीमारी का, वो अपने अंदर खुद ही इम्यूनिटी डेवलप कर लेता है। याद रखिएगा जिसको एक दफ़ा खसरा होता है तो ज़िंदगी में उसे दोबारा कभी भी खसरा नहीं होता। उसकी रीज़न ये है कि ये वायरस बॉडी के अंदर खुद ही इम्यूनिटी को डेवलप कर देता है, ये वायरस कमज़ोर पड़ जाता है और मर जाता है, जिसकी वजह से बॉडी खुद ही इसके अगेन इम्यूनिटी बना लेती है। तो ये एक दफ़ा ज़रूर होता है किसी न किसी को, और फिर जिसको होता है उसको दोबारा ये कभी नहीं होता। मीज़ल्स वायरसेस आर बिलोंग टू द ग्रुप पैरामिक्सो वायरस, ये भी उसी मम्स वाले ही वायरस से बिलोंग करता है, पैरामिक्सो वायरस। दे आर लार्ज इन्वेलप्ड आरएनए वायरस, ये भी लार्ज है, बड़े साइज का होता है मम्स, जो कि पैरामिक्सो वायरस है जो मम्स भी सेपरेट करवा रहा है और मीज़ल्स को भी सेपरेट करवा रहा है, तो इसलिए ये दोनों का वायरस सेम है, तो लार्ज है, इन्वेलप्ड है, आरएनए वायरस है। ये बात ज़हन में रखिएगा, ये एमसीक्यूज बहुत पूछे जाते हैं, इन्वेलप्ड आरएनए, इन्वेलप्ड डीएनए, जैसे मैंने आपको सिखा रहा हूँ उसी तरह आपने इसको ज़हन में रखना है। पोलियो जो कि लास्ट हमारी डिजीज़ है, पाकिस्तान में भी है, दुनिया में भी है, मुख्तलिफ जो गरीब ममालिक हैं जहाँ पे प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं है, बल्कि बिल गेट्स ने पूरी दुनिया में वैक्सीन को फ्री किया हुआ है, लेकिन बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, जिनके पास लोग नहीं है, हेल्थ वर्कर नहीं है जो उनको पैसे दे सके, जो लोगों घरों में जाके पिला सके बच्चों को, उनके पास ये भी रिसोर्सेज नहीं है। कुछ सोशल प्रॉब्लम है, माशरती मसाइल है, कुछ लोग पिलाना नहीं चाहते, अजीब सी उनके अंदर एक अजीब सी बातें हैं कि वो कहते हैं कि इससे फर्टिलिटी, जो लड़का लड़की होती है वो भांज हो जाता है इसको पीने से, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, साइंस कहती है। एंड इकोनॉमिक फैक्टर का मतलब होता है कि कुछ ममालिक ऐसे हैं जिनको वैक्सीन तो अवेलेबल है, मिल जाती है, लेकिन उनके पास आगे रिसोर्सेज नहीं है कि लोगों तक कैसे पहुंचाई जाए, बच्चों को कैसे पिलाई जाए, उनके पास हेल्थ वर्कर नहीं है, उनको पैसे कितने दिए जाएं, कैसे दिए जाएं, उनके पास ये स्ट्रक्चर नहीं है बेसिकली। तो पोलियोमाइलाइटिस इज द कॉज बाय द पोलियो वायरस, पोलियोमाइलाइटिस डिजीज का नाम है, कॉज बाय द पोलियो वायरसेस। और आपको पता है पोलियो वायरस में जो विजडम होता है, जो शिकार होता है, जो पेशेंट होता है, वो नीचे वाले पोर्शन जो इसका टांगे होती है उससे अपाहज हो जाता है, जिसे हम लंगड़ा नाम देते हैं। तो याद रखिएगा पोलियो का वायरस, ये माइलेटिस का मतलब होता है स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर अटैक करता है। स्पाइनल कॉर्ड का ग्रे मैटर होता है, वाइट मैटर होता है, जो नीचे वाले पोर्शन को कंट्रोल कर रहा होता है, ये उधर जाके उसको अटैक करता है और नीचे वाले जिस्म से ताल्लुक तोड़ देता है। इसलिए आपने देखा होगा पोलियो का पेशेंट हमेशा क्या होता है कि वो नीचे से पैरालाइज होता है, टांगों से पैरालाइज, कभी भी हाथ से पैरालाइज नहीं होता। वो द स्मॉलेस्ट वायरस है, ये एमसीक्यूज है इसके अंदर बहुत अहम, कि पोलियोमाइलाइटिस का जो वायरस होता है वो स्मॉलेस्ट वायरस होता है, जिसे हम पोलियो वायरस कहते हैं। इट contain RNA in the spherical कैप्सिड हेड को कहते हैं। वैसे हमने हेड चकोर पढ़े हुए हैं, वैसे हेड हम प्रिज्म लाइक पढ़े हुए हैं, जैसे हमने हेड हेक्सागोनल पढ़े हुए, लेकिन इसका जो हेड है, जो कैप्सिड है, ये गोल होता है, ये आपके सामने बना हुआ डायग्राम है, और उसके अंदर RNA मौजूद है आपको। और उसके बाद अक्रंस, ये कहाँ वकू है, इसका पाया कहा जाता है। इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में पाया जाता है ये वायरस। इट अकर मोस्टली द चिल्ड्रन, ये ज़्यादातर बच्चों में पाया जाता है, क्योंकि बच्चे फिजिकली कमज़ोर होते हैं, उनके अंदर इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, इसलिए आसानी से अपनी डिजीज़ को उनके अंदर फैला सकता है। द एज
at which primary infection occur depend upon the social and the economical factor ہے. جو ایج ہے جس کے اندر یہ پہلا انفیکشن ہوتا ہے پولیو وائرس کا, جس کے اندر یہ بیماری لگتی ہے, اور جو بچے ہوتے ہیں پیرالائز ہوتے ہیں, وہ بیسیکلی ڈیپینڈ کرتے ہیں سوشل اور اکنامیکل فیکٹر کے اوپر. میں نے ابھی آپ کو سمجھایا کچھ معاشرتی مسائل ایسے ہیں, معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو پلانا نہیں چاہتے اس کو, اور کچھ اکنامیکل فیکٹر ایسے ہیں, مثال کے طور معاشی حالات ٹھیک نہیں ہے ملک کے کہ وہ پلا نہیں سکتے, ان کے پاس اتنا ورکر نہیں ہے کہ ان کو پیسے دے سکے پورے پاکستان میں جیسے ہے پورے ملک میں پلا سکے بچوں کو. پاکستان میں ریسورسز موجود ہیں, پاکستان میں ہر دوسرے تیسرے میں یہ پولیو کی پریکٹس کی جاتی ہے, لوگوں کو اویئرنیس دی جاتی ہے کہ اپنے بچوں کو پلائیں ورنہ وہ اپاہج ہو جائیں گے, ورنہ وہ لنگڑے ہو جائیں گے, وہ اپنی زندگی کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے اور حساس کمتری کا شکار رہیں گے. تو یہ پولیو کے بارے میں ہماری انفارمیشن ہے. اس طرح ہمارا یہ سوال اسٹوڈنٹ ختم ہو گیا. نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم سیکنڈ لاسٹ لیکچر کو ڈسکس کریں گے جس کا نام ہے ریٹرو وائرس, اور جو بہت ہی بری بیماری پھیلاتا ہے جس کا نام ہے ایڈز. ہم نیکسٹ لیکچر میں اس کو ڈسکس کریں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہمارا ہیپاٹائٹس چیپٹر بھی اختتام پذیر ہو جائے گا. اس کو اچھے طریقے سے پڑھیے گا, یہ وائرل ڈیزیز پیپر میں اکثر پوچھ لی جاتی ہیں. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.